za sve koje zanima zidanje dimnjaka, evo recimo dimnjak mora biti visok pola metra minimalno od sljemena krova. Vuna se spaja u sredini dimnjaka, ne u ćoškovima, tako da ćoškovi ostanu slobodni za ventilaciju dimnjaka. Na vrhu dimnjaka šamot mora biti niži barem 5-6 cm od samog vrha, tako da sami šamot može dilatirati na temperaturama. Dilatacijska rozeta dolazi ispod betonske kape. Ona je perforirana tako da iz tih ventilacija može izlaziti vodena para, odnosno radi same ventilacije dimnjaka. Eto. Ona se zalijepi, na to ide betonska kapa. Nakon toga se dimnjak izolira sa kamenom vunom. Nekad su se dimnjaci obzidavali punom ciglom, danas je puno bolja opcija nezapaljiva mineralna vuna. Evo, dimnjak je završen, obučen u vunu. Nakon nas dolazi limar koji će ga obući kompletno u lim.